Mali news la jabaga belajine amul so na shu anki awon nyangma biye tene juin kalu klim wan flas amba flani mo wan wala anga bi kuna funu mina talike mina Mali armini Afrika force mo ko operation bilibilike ni ambore amita Burkina kan ngar gelenda Union Européenne ambassadeur nyana kuna funu wala li amno do kuna funu ko kuna fondam nelam Mali bagi baro damne na biso ko madena bi juin kalo kle mugan fla samba flani mugan woro o bagi baro damne na ni Mali premier ministre Ablaye Maïga ale bara nyebla baro ke école bamineta jalula biso ko madena Mali kono nyina ni école de ba keme ani binani ani woro olu de be ka bagi ke anfian bagi be ka ke école sumunna na be fo o ma ko santiri keme ani tan wolonvla o de be Mali le anyina ame do awri ke defu jara chuga mina ala ka bagi fene jatin ton aw bisimila wa kuna funun kono tomoktu ko fe mi Afrika korsu mogo yule ba magachi chama faga yenino kunu Afrika korsu mogo we ba magachi chama bone unina Afrika korsu ale irishu ka militaire we munu me anfian Afriki olu munu me anfian Mali ya iro ko bollo soro sa fe kuni Mali army operation do sikisinga ukumega operation mi kenyo fe no operation unte do ere ka yala ka ba magachu ni ninga ubone unina ko ka uto uwa operation ina uni ba magachu karla nyo kono we kele ko fe Afrika korsu mogo ya iro ko bollo soro sa fe kuye magachi chama ni bone anina kele kono nala mopti malala Mali army operation no fene wuli no operation fene kayro kuro karani o kata paturu ke yoro la o operation ko ndala Mali army tarabo ba magachu daga yoro dokani o uwa kandoy Mali army ay daga fo ba magachu mi u daga yoro nyire la u yere kum dalino yoro ko folina marfa bu mu bulu al nasora chama ko ba mana marfay na militaire marfa do ko mi ala Mali army no ba magachu no karla nyoro mi ba magachu mo nani Mali army o bone unina u klale ko operation bamagachu daga yoro kuma yoro mina mi kaburu kuratan o kuma o yoro indafe kaburu munu sina ala mamme Mali army yiningali ke dugumi ka surun kaina yo dugumo ko yininga nasoro bamagachi nunu bina uka ninga ufagari dugumo nunu ya ire ka fuku ai oluka shute ko Mali army re faraku ke bamagachi nunu ka o faraku yine usoro ka mo tan faga ula uye olude shudun tanto Mali army taraboni ko inka aka paturido sinfe mopti marara Mauritanie jamana kuntiya ida ka foka ya faraba magachi mo kono to mani ale to koy Mohamed Ould El Ghazouani juma temeni ni obena juin ka lokle tan kono to Mauritanie jamana kuntiyo ga ya faraba magachi mo kono to ma ka do kulu nga fo standing minister la yani ba magachu ga yele ma kunyeshi anga jamana ma ukume Mauritanie ndi ori la chatin nelgela chama ya ida ka fo ba magachu yo uto Mauritanie ni ga unyeshi Mauritanie jamana mo me frontière la ni ga unyeshi oluma un Mauritanie reka ben kono nala sabula kabi ba magachu nyeshi anga jamana numa ataki foi make Mauritanie akofe bamagachu bina anga jamana ataki ninga do Mauritanie kataga usako beke nino wamini wa keleke minen kula hayala ka fo Mauritanie alebe udeme ola kosebe wa kabi bamagachu nyeshi anga jamana ma ataki jora Mauritanie o bamagachi munu minene no Mauritanie mi Mohamed Ould El Ghazouani ayida ka foka ya fara bamagachi mo kono to ma o mo kono to ina ni muso keleme ala alini cheshi ayida ka foka ya fara ni bamagachi numa muni re bamagachi awale ta ka Mali segere foka Mauritanie yere segere Mauritanie jamana kuntiki ko kaya farani ba magachi numa ne ataki juguba ke Mauritanie sande 2017 wakati nuna ni o ataki kono nala miye fransiga turisi mo wanani ulu fagara o ataki sinfe ni ba magachi nunu go minenindo nga ananai da ka foka ya farani ba magachi numa ko gubla ba magachi mo watan nani ulu no bla gafila gafi mi mai da ka fo ku bora ba magachi kele kono nala ko ute ba magachi bli nga mo shegi mi bla ni mo shegi nuna commission min taleno ukama ka sege ka don ubega kuma mi fo dala nasura wu kono sabulo ubega ira ka fuku bora ba magachi kele kon nala o commission ya ira ka fuku mo ko durube o ko mo ko duru manga bla ko lu kanga mine fo sabula ko o dalente o mo ko duru nuna ku e bora ba magachi kele kon nala ni o mo ko duru nuna El Kadim Ould Semani alebe ulula ni ale kunyi ansar din ye mo ni o ye ba magachi jagulu do amedom na ina fo bi o ba magachi jagulu na rafara jini muka anga jamana kono ale kunyi ansar din ye mo Mauritanie ni commission ya ira ka fo ko ga aleto kasola ani mo nan ngere ko udalente ulula ba magachi nuna mi Al Qaeda mo ye ulube ala ni ulu fene chama na faraji ni mo ka anga jamana kono ni wakati ina Mohamed El Ghazouani akoni ko ka ya fara ni ba magachi ku folin numa
kunnafoni filanan Niger aéroport attaquera Bamagaci minnu fɛ u ka so kun bɛ aéroport yɛrɛ kɛrɛfɛla la min ye Niger force spéciale ye olu nana jateminɛli kɛ k'a ye k'a fɔ Niger aéroport attaquera Bamagaci minnu fɛ u ka so kun bɛ Niger aéroport yɛrɛ kɛrɛfɛla la ani Niger aéroport cɛ kun tɛ tɛmɛ kilomètre 1 kan u kun nana so in ta location de la u kun bɛ so in kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ min ye u dayɔrɔ olu dɔrɔn de kun bɛ so in kɔnɔna la u bolo minɛw ni o ye u ka Bamagaci minɛnw ye u kun kɛlen don ka dingɛ tigɛ so in dukɛnɛma la ni k'u ka Bamagaci minɛnw don o dingɛ ninnu kɔnɔna la min ye Niger jeune mɔgɔw ye ale ni force spéciale mɔgɔw olu wulila ka taga nin so in na ni ka taga nin so in muguba kosɛbɛ u taara bɔ Bamagaci ninnu bolo fɛn caman kan dingɛ jukɔrɔlaw la u b'a yira k'a fɔ kuma bɛɛ Bamagaci ninnu bɛ ka na ni fɛɛrɛ kura de ye Bamagaci kɛlɛ kɔnɔna la mɔgɔw bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma fɛɛrɛ minnu faamuya a yirala k'a fɔ fɛnɛ taxi minnu kɛra ka attaque kɛ o taxi kura in kelen u kun jɔlen don du in kɔnɔna la u kɛlen kɔ yɔrɔ ninnu wolomali la ka dangariya sɔrɔ min ye Bamagaciw ye ko olu de kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a yirala k'a fɔ k'u ka so in ci min Niger gouvernement o ye autorisation di u ma u ye so in ci k'a ci a taxi in da la ni Bamagaciw bolo fɛn bɛɛ sabula a yirala k'a fɔ minɛn minnu bɛ nin so in kɔnɔ min ye juguw ye olu de ka minɛn don Niger télévision nationale ale kun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ an ka jɛw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Tandis que les forces spéciales mettent en place un dispositif de protection et de couverture, les spécialistes du génie progressent vers l'objectif. Chaque mouvement est maîtrisé, chaque risque est anticipé. La concession est abordée sans incident. À l'intérieur de l'enceinte, les premières découvertes corroborent les renseignements obtenus. Un taxi flambant neuf est retrouvé dans la concession. Les investigations se sont poursuivies. Le regard expert des sapeurs détecte alors plusieurs valises. Après leur extraction, leur contenu ne laisse place à aucun doute. Des fusils d'assaut AK-47, des chargeurs, des moyens de transmission Motorola, des effets personnels et divers matériels utilisés dans la préparation et l'opération terroriste. La cache est mise à nu. Après exploitation complète du site, l'ordre de destruction est exécuté. Sous le contrôle des spécialistes du génie militaire, la maison servant de refuge et de centre logistique aux assaillants est réduite en gravat. Le taxi utilisé dans leur dispositif est détruit sur place. Aucun vestige opérationnel n'est laissé à l'ennemi. Kunnafoni sabanan Burkina Union européenne ambassadeur convoqué bi tɛnɛn juin kalo tile 22 min ye Burkina ministère des affaires étrangères olu ye Union européenne ambassadeur convoqué ni ka kangari gɛlɛn da a ye sabula a yirala k'a fɔ Union européenne ale ka parlement kɔnɔna la min ye faransi général dɔ ye a ye kuma dɔ ta k'a ɲɛsin Burkina ma kuma min ma bɛn Burkina autorité ma cogoya si la u ye wele bila Union européenne ale ambassadeur ma ni ka kangari gɛlɛn da a ye Europe député ka parlement kɔnɔna la min ye faransi général dɔ ye ni ale ye député Union européenne kɔnɔna la ale tɔgɔ ye général Christophe Grouma a ka kuma kɔnɔna la y'a yira k'a fɔ k'a bɛ min fɔ Europe jamanaw ye ko u ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri Burkina ko la ko sabula ko Burkina bɛ ka taga bolo min kan ye ko Europe jamanaw ko olu de ta ye a ɲagama ye ko kabini capitaine Ibrahim Traoré fanga ta san 2022 ko nin ye a san 4 ni ko Burkina situation tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw wa ko wa fɛnɛ ko min ye insécurité ko o ɲɔnalen don Burkina kosɛbɛ ko Europe jamanaw ka wuli k'u jɔ ka nin fanga in k'a gɛn ka bɔ yen nɔ ni ka na ni mɔgɔ ye minnu bɛna baara kɛ u sɛbɛ la nin kuma in kɔni a digira Burkina autorité la kosɛbɛ wa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko kabi capitaine nana fanga la camanba ko o de bɛ ka fara gɛlɛya kan Burkina lakana ko o sabatilen tɛ tuguni ko Burkina population ko olu bɛ danger la ko wa ko fɔ jamana ɲɛmɔgɔ de ka ɲini ka na bila Burkina kunna min bɛna sɛbɛ kɛ o la min ye Burkina ministre des affaires étrangères ale ye wele bila Union européenne ambassadeur ma min sigilen don Burkina ni ale tɔgɔ ye Félix Brochen a ye wele bila a ma ni ka kangari gɛlɛn da a ye a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu bɛ kɛlɛ kɔnɔna la min ye OTAN jamanaw ye u m'u kunkɔrɔta ka bɛn n'u ka kɛlɛ ko wa hali n'i taara kɛlɛkɛminɛn san u fɛ yen k'a yira k'a fɔ k'i bɛna Bamagaciw de kɛlɛ a la k'o kɛlɛkɛminɛnw ko o fɛnɛ tɛ sɔrɔ ko togo di olu bɛ o togoya kelen na u bɛ tila ka taga u sigi parlement kɔnɔna la ni ka nin kuma sugu ta k'olu ka jamana sɛgɛrɛ ko nin ye fɛn olu tɛ jɛn ni min ye an ka jɛn an ka faransi général in ka kumakanw lamɛn a ye min fɔ Union européenne parlement kɔnɔna la o kɔfɛ an ka na Burkina ministre des affaires étrangères ka kumakan lamɛn yaasa an bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites.
Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. Vous avez suivi les dernières actualités sur la résolution qui a été adoptée au Parlement européen, malheureusement sur le Burkina Faso. Naturellement, face à de tels agissements, nous avons tenu à convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui faire part de notre désapprobation, de notre déception et surtout du dégoût que cette résolution a suscité en nous. D'abord, en agissant ainsi, le Parlement européen a totalement violé le droit d'ingérence. Il a marché sur tout ce qu'il y a comme disposition sur le droit d'ingérence. Surtout que l'argument qui a été prononcé devant les députés est cousu d'informations totalement erronées. C'était aussi pour nous un signal de mépris dans la mesure où c'est en totale ignorance de ce qui se passe aujourd'hui comme effort. Notre pays se bat depuis longtemps pour faire face à l'insécurité. Aux côtés du Mali et du Niger, nous constituons cette digue que les trois leaders essaient de garder, consolider pour protéger nos voisins du Sud. Et de voir un parlementaire qui vient donner des chiffres erronés sur un pays qu'il n'a pas visité, nous pensons qu'il a souillé la sacralité du Parlement européen en tenant de tels discours au relent néocolonialiste. Donc il était important pour nous de parler de manière sincère et directe à l'ambassadeur de l'Union européenne pour faire savoir que le Burkina Faso agit en toute souveraineté en matière de politique intérieure et que nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Le Parlement européen ne peut pas statuer comme un juge pour nous dire ce que nous devons faire en matière de gestion de l'espace civique, en matière sécuritaire. Kunnafoni na Iran ko Donald Trump ma kaka akuma togo do amedum na ina fo bi minye sigiga foy o bega teme Iran aleni America oni nyonche sigiga fo mi ni Bruno Blackera agafila ngafe mi kata kala je baro bina ke togo di accord mi be kuni nyonche accord mi mina la wala togo di ani joni bina ke albitri ni mufla ni nyonche o ba baro kon nala o kumu kon nala mi ni sigiga fo ni abega ke Suisse Iran ale ka délégation olu be kɛnɛ kan américain fɛnɛ ka délégation be kɛnɛ kan ni o ɲɛmɔgɔ be olu ka vice président bolo Pakistan ale de be accord ko in ɲɛmɔgɔya la nga baaraw daminɛ la fɔlɔ a tagatogo man ɲi hali na a y'a sɔrɔ Pakistan y'a yira k'a fɔ ko min ye sigikafɔ in ye ko a tagatogo ka ɲi wa américain olu ka délégation ɲɛmɔgɔ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ in k'a tagatogo ka ɲi nin nɔ sabula quoi u to sigikafɔ in na ni o sigikafɔ daminɛna kunu dumasi sigikafɔ in kun ka kɛ juma de nka a ma se ka kɛ juma bilen a daminɛna kunu dumasi u donnen salle kɔnɔ k'u to sigikafɔ la wagati min na Donald Trump ale ye kibaruya sɔrɔ ko min ye Iran ye ko olu bɛ ka yɛlɛma don kuma dɔw la sigikafɔ kɔnɔna la Donald Trump y'a sɛbɛn a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko ni Iran ma tilen ko k'u to sigikafɔ in na k'a bɛ Iran capitale bombarder o hukumu kɔnɔna la min ye Iran ye olu y'a yira k'a fɔ Donald Trump k'a ka a kumacogo dɔ sigikafɔ in kɔnɔna na sigikafɔ fɔlɔ min kɛlen filɛ ni o banna min ye délégation filɛ olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka photo ta nka min ye Iran sigikafɔ bannen olu ma sɔn ka gɛlɛ américain ka délégation na olu y'u tilen ka taga u ka hôtel la u ma sɔn ka gɛrɛ ka photo ta u fɛ nka min ye américain ka vice président n'o ka délégation ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ in k'a taga bolo ka ɲi ko sabula ni ye côté fila bɛɛ kariyalen kana ko u b'a sigikafɔ kɛ u b'a yira k'a fɔ ko kow bɛ ka ɲa ko sigikafɔ in tagabolo ka ɲi wa ko n'u taara nin tagabolo kan tantɔ ko u bɛna bɛn kelen k'a ka kɛlɛ in bɛɛ jɔ tile 60 o de dilen don tile 60 in kɔnɔna la u kan ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kelen kan yaasa kɛlɛ in bɛ se ka jɔ accord in bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ u kan ka bɛn k'a kan ni ka accord in diɲɛ mɔgɔ labɔ a kalama ni min bɔra ninnu ka accord ko in na tile 60 in kɔfɛ an bɛn'o da aw tulo kan
kunnafoni duruna Laginɛ sanu garamu 1 a tɛ bɔ Laginɛ ka taga ko yɔrɔ wɛrɛ la walima ka taga yelen yɔrɔ wɛrɛ la. Ni Laginɛ jamanakuntigi général Mamadi Doumbouya ni ale kumakan ye. Kunu Laginɛ jamanakuntigi général Mamadi Doumbouya a ye wele bila a ka sanu bɔ société bɛɛ ma ka na a ka palais kɔnɔna la. A y'a yir'u la k'a m'u wele négociation na. A y'u wele ka kangari gɛlɛn de da u ye ani ka kunnafoniya dɔ de lase u ma. A y'a yira k'a fɔ ko Laginɛ min ye raffinerie ye ni o ye sanu bɛ ko yɔrɔ min na ani k'a yelen yɔrɔ min na k'a bayɛlɛma k'a ɲamaɲamaw bɛɛ bɔ a la ko belebele bɛ olu fɛ yen Laginɛ min ɲɔgɔn ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ ko nka ko u bɛ o to olu fɛ yen nɔ ka u ka sanu bɔ k'u den ka bɔ n'a ye ka taga n'a ye jamana kɔ ka tila ka segin ka na k'u ye nin sanu garamu hakɛya de sɔrɔ ko fɛn min don k'a banna k'a tɛna kɛ bilen ko n'i m'a mɛn k'i k'a mɛn ko n'i yɛrɛ y'a mɛn k'i ka baara kɛ ni a ye sabula ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i minɛna a la k'a b'i nɔ minɛ k'i ka société nɔ minɛ wa justice bɛ boli k'a b'i datugu a ka jamana kɔnɔ ko kangarida kan de don a ye nin fɔ sanubɔlaw ɲɛna sanubɔ société min bɛ a ka jamana kɔnɔ bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ min ye Afiriki jamana caman ye u tɛ u ka sanu jabɔ sabula sanu bɛ bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la hali n'a ko yɔrɔ n'a yelen yɔrɔw bɛ u bɛ taa n'a ye ka na n'a ye ka na u diya garamu fɔ ko u ye o de bɔ ka o wari di jamana kɔnɔdenw ma Laginɛ jamanakuntigi de y'a yira k'a fɔ k'o tɛna kɛ ale ka jamana kɔnɔ sanu bɛ bɔ ale ka jamana kɔnɔ fɔlɔ a ye ko fɔlɔ la min ye jamana kɔnɔdenw ye olu bɛɛ lajɛlen ta don n'a yelenna k'a ɲamaɲama n'a fɛn bɛɛ bɔ a la tuma min na min sɛbɛnnen don contrat la i ta ye min ye o bɛ di i ma olu ka jamana ta ye min ye o bɛ di olu ma nka k'a bɛɛ bɛ kɛ olu ka jamana de kɔnɔ k'a da u tulo k'a fɔ min ye nin raffinerie ɲɔgɔnna ye o baaraw bɛ sen na an fɛ yan Mali la san 2026 daminɛ la ni ye général Assimi Goïta ye ale ye o birikiden fɔlɔ da an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an ta ɲuman ban yaasa an ka sanu fɛnɛ bɛ se ka bayɛlɛma an fɛ yan cogo min na an ka jɛ an ka taa Laginɛ ka général Mamadi Doumbouya ka nin kumakan ninnu lamɛn ka bi kunnafoniw kuncɛ. L'or brut ne sortira plus de la Guinée. Tout l'or que vous allez produire dans vos mines seront raffinés à Conakry. Versible. Nine tu yanga bi kunnafoni ka dɔ kulo kan ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ka lajɛ ka bɔ Côte d'Ivoire aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ka se ka kunnafoni jɛli ɲini ka di aw ma ani ka don aw jigi kɔrɔ kunnafoni ko la Mali News mago bɛ aw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ 100 kalo la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ni dɛmɛ don an ma a bɛ se ka wari ci nimero in na 91 21 41 40 84 n'aw ye wari ci a kana ɲinɛ ka aw tɔgɔw fɛnɛ ci anw ma k'a dan lamɛnbaga bɛɛ kulo kan k'a fɔ min y'an ka WhatsApp groupe ye ko a sɔnna mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka don an ka WhatsApp groupe kɔnɔna la a lien bɛ nin video in duguma walima i ka an ka nimero ta page sanfɛ ka kuma an fɛ i bɛ an ka WhatsApp groupe sɔrɔ